Naglusing iti maysa amula. Saan ka di nga da iti tiyempo na nga maarabas da ito'y? Nanang! Manang! Adanakon! Kinudumteng dayta gundaway. Umanay ka da iti puloy iti angin tapno bigan naman yan. Ingkalat ka dyan, anak ko, kit nasapakapay nga, panji pagadalan nyo yung bigat. Wala ding kalatan di balayin, da kamin dito eh. Saan nanang? Kasapulak nga tulungan kayo, tapno iti kastakit na dardaras nga malpas. Laya gawaan tayo garod kat nagluto na kiti merienda tayo dijay. Iti panagpuloy iti angin. Mabalin ang mapeldi iti raep. Ket iti saan na mapagpakadaan na gundaway. Mabalin na maarabas dagiti na imula nga namnama. Hindi mas talaga iti kamote, nanang. Di syudad ket man manumit laingan iti kastoy. Ay naadi ngagpay sa takunam, tapuro imported pa yan, timagatang ijay. Kinanapay itahin na ng DJ kay alit hapon nga kang kaninin. Pushi. Ayan nako, ang kayo nga mas daw ti pinagbalbaliw ti henerasyon. Sa balid igiken itan. Ta saan nga maigawidan ti impluwensya dagiti kabangibang nga lugaren. Wen ta iremedjok daytoy nga lawas. Apay sino adi tinawag nanang? Awan babaan yun. Agisin pa kay kita kay nakpay agluto ti kanen tayo. Iti panagdalyasa ang iti Bagyong Suri, iti lugar kayo, iti nakalawag sa aldaw. At doon iti establishmento, perti, kitapanan na masapo nga may pasinta na ito. Kita po iti dayta, may patungkal pa dahil iti makamit na ang online class na iti aming napagadalan. Panipod nito, Nanang, kasi mo daytahan ket online class kami nagdayang. Kaya kaawa mo pa ka nang namaan yung internet connection dito balay kayo. Baan manak ko tayo naktogla ko ti irikin kong bigat. Tapno dati paggatang kayo ti wifi nga usaren iti panagadal mo. Lalo kat online class kayo. Pwaiso ka din nanang? Nanang, alaang to palang gardis ang kabasiko nga or nung ijay, ta pangtulong ko pa rin kami ading. Hindi naman ako unay kada kayo nga duwana ng kinmana. Igayit ko kay garo dito basa at may takastak at may sablot ng tumik ano nga sa kulturyo kami. Nanang, online class kami gayang madamdaman tayo kat... Saan kayo kaling agbayad, hindi abang ka na itatastado ni? Nagpuskod na siya, itinupang nga babae. Hindi pa lang napalabas alawas ng ibang baga maipangyat ka na ito. Saan kayo ang mga italtanin? Saan kayo nga makabayad ita? Sigurad best na awalan, pagsapunan ng itong bigat. Pakawalan na kadi, bayadak tuman laangan na umay nga lawas, ket kasapulak nga gatangan ti wifi dayto yung anak ko kasi masapol na ti pinagadal na. Ay, saan ang mabalik? Magbayad sa ilitan. Sige pagtigod ba ka iling ang maipabayo? Hindi yung kaya na maipalog sa lasang kapamilyaan. Nanang, saan mo pa kay danagan dayta? Itad mo iti pasat tayo, tapno iti kasta, ket saan tayo na makautang. Kasano garot ti pinagadal mo anak ko? Kasano dili sa usarem nga cellphone, ti pinagadal mo, dita online class yo. Bayam tan nanang, tay nakto di banger nga baryo, inti gayem ko nga ni Marta, tapno iti kasta ket kadwa kaming ton nga online class. Pakawaling ni nanang mo anak ko, tahang ko nga maitad amin nga kasapulan ti pinagadal mo. Saan mo pa kadanagan dayta nanang? Makatulpos na to iti panagadal ko, babae iti agrus-rusi nga namnama iti karaltalunan tayo. Daytoy iti kasasaad iti maysa ang marigiligat aman nalon. Akas kadakan. Dagiti mangeddan mi ket saan amin nga agturong iti lamisaan mi. Taited mi pay iti karbingan mi iti mangpapaabang kadakan. Akas iti maysa bunubon. Adadag iti masapul nga isakripisyo. Tapno makasek ka, ket kasapulan met iti panagibtur. Kas maysa nga agdijan iti lugar nga dayo iti ili, wen, mariknak met iti ligat na iti kaawan iti internet iti lugar mi. Yam saan nga daytoy iti mangpasardeng kanyak,
iti pananggunod ko iti alapaap ko. Nanang, nakatulpos na ko iti panagadal ko, nanang ko. For the exam laingan kat nastranak ton. Palauna iti paragsak ti pusok anak ko. Nasubadan amin nga rigrigat mon. Malagip mo idi, masapul tayo pa nga apan agabang tapno laeng masuportaran ti pinagadal mo. Idinto mapan ka pa di sa bali nga baryo tapno laeng makipaset ka gadagiti online class yo. Maragsakan naklaunay, ta nagunod mon ti arapaab nga nabayag mon nga kayat nga maala. Nagunod ko iti balay gi ket naglusing iti baruan am nama pala kadatay. Ketita, may sana kon a maestra. Taday di na imulang nga namnama, naglusingin.